ನೋಡ್ರವ ನೋಡಿಲ್ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಫುಲ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಏ ಹೋಗು ಕಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬರೋಗು So let me show you what's around me right now. This is the vehicle I was sitting in. Now there's a bike in front of me. I couldn't even see the bike that was in front of me when I was sitting inside. Then on the side there were these bikes. I didn't know about this either. So there are so many bikes on the right side too. I wasn't even aware of this. So next time when you're driving, if a large vehicle like this approaches, please be extremely careful because they won't know you're there. That's the whole issue. So my brother saying you will come in from the blind spot and put on my indicator and turn right. I won't even know you're there. And then he says your tire will get stuck in the curb. That's why road safety is crucial. Think before you act. I'm sitting. आज संडे आज तो कपड़े धो लेना सर घंटे कपड़े भाई किती दर होता आपका साठी ತಾಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ ನಾಳೆನೇ ಬರ್ಬೇಕು नाले बरका ये मत दीजिए अरे भाई ऑफिस को जाना लेट हो रहा है नल में पानी नहीं आ रहा इसलिए डायरेक्ट टंकी में कूद कर नाले को जाना पड़ता अरे ठंडा खाना खाता कौन तो दिखा रहे ठंडा खाना रोज का हो गया नहीं रोज का हो गया भैया जी अब टाइम क्या है करिए और कितना टाइम पाए भाई 10 मिनट पहले आता हूँ फिर भी खाना खत्म हो जाता है पैंट कम है मेरी ಏನ್ ಬ್ರೋ ಪ್ಯಾಂಟಾ हाँ मेरी ब्लू कलर की पैंट है थी ಇದು ಪಿಜೆ ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ लीविस पैंट थी भाई ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ तो अच्छा
ವಿಜಯ್ ಹುಡುಗರದ ಇದು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಟೆಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಒಂದು ತಾಸದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಂತೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆತು ಕಟ್ ಆತು. ಒಮ್ಮೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹೊರ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಾಸು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನೀನು ಬರೀ ಒತ್ತೈದು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವೇನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒತ್ತು ಕೊಡತ್ತೀರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒತ್ತಾಕ ಕೂತೇವೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಒತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಂಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಅವಾಗ ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನತ್ತಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದೆ ಅದೇ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೇವೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ದು TTF. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಇವ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹಿಂದಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶಿವಾಜಿದ ಬಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇವು ಮಷಿನರಿ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದಾನ ರೀ. ಒಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ರಿ ನಾವು. ಬಟ್ಟಿನೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿತೇವೆ ರೀ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಕಿತ್ತವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬೂಸ್ಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಐತಿ ಸಿಕ್ಕೋದು 8 ವರ್ಷ. ಹಲೋ सुशील भाई कहाँ पर हो? मैं आने का कल कॉल किया था उसको, आता हूँ करके, पर सो गया मैं, नींद आ गया जोर से। हाँ मैं ये पूछने के लिए कॉल किया था, हम गुलमर्ग जाने वाले थे ना, तो फिर ये एक बंदा बोल रहा था फ्लाइट कैंसिल होने का चांसेस बहुत रहता है, पर बेटर है एक एजेंसी को ही पकड़ लो, यहाँ से वहाँ तक 8 दिन का ट्रिप करवा के आते हैं करके। फ्लाइट अभी तुम देख लो एक बार, मतलब लास्ट 3-4 दिन में कैसा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख के बुक कर दो, वैसा कुछ नहीं। आपने कहाँ पर बुक किया था? इंडिगो पे वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे बुक किया था या फिर कोई वेबसाइट पे बुक किया? ओके ओके ओके। और मतलब मैं ये देख रहा था ना, ऑफिशियल वेबसाइट और स्काई स्कैनर के ऊपर ना 2000 का डिफरेंस आ रहा था, तो फिर मैं ये मेरा दोस्त बोल रहा था इंडिगो वेबसाइट के ही पे ही बुक करना बहुत बेहतर होता है, ऐसा बोल रहा था। मुझे भी नहीं लगा। हाँ कैंसिल हो रहा हो कहीं से भी होगा। हाँ वो भी सही है। कैंसिल हुआ तो हाँ उसका मतलब नहीं, आपको ठीक लग रहा है वहाँ पे ले लो। हाँ मुझे भी स्काई स्कैनर में ही अच्छा लगा, क्योंकि वो कंपेयर करके बहुत कम प्राइस वाला ही देता है।
वही आपका कितना हुआ था वो फ्लाइट चार्ज वन साइड? वन साइड पर 6 कुछ लगा था वो, मतलब ऑक्सीजन था हम लोग का, ऑगस्ट हो गया था। ओके ओके ओके, अभी 6.5 कुछ है, मतलब जल्दी बुक किया तो, और ऑफिशियल वेबसाइट पे 9,000 है। पहले ही बुक किया था मैंने, एक दिन पहले ही बुक किया था। एक दिन पहले? हाँ एक दिन पहले बुक किया था। अरे तब तो बहुत सस्ते में मिल गया आपको। ऑक्सीजन था पूरा। हाँ 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 हाँ, अभी मार्च में सीजन है उसका, पता नहीं। ठीक है ठीक है। मैं एक नंबर भेजता हूँ, बात करना तो कर लो पैकेज वैकेज के लिए। हाँ मैं हो गया था ऐसा तो। हाँ, भेज दो, बेटर होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या खेल रहे थे क्या? हाँ चल रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जाना है तो आ जाओ। अभी तो टाइम बहुत हो गया। हमारा दिन शुरू किया। हाँ 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 हाँ, चलो चलो ठीक है, चलो बाय बाय। ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ ಫಾಲ್ಗಾಮ್ದಾಗ ಏನಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ ಕಾಗವ್ರೆ, ನಾ ಬರಾತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. This is prime example of how not to be a man. Come, I'll show you. See, look at the stature of this motherfucker, hairy bastard. Look at how he's sleeping. I'm open on Sandesh, I'm Dostin. Let's have a tour. Come on. I'll show you another amusement. The next best thing. Seventh wonder of the world. This is Abraham Lincoln. ಇದನ್ನ ನೋಡೇನೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವಾಗ ಗೋವಾ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ज़ारा मॉडल फोटो तोರಿಸಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಆಫೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಡಿದ್ಬಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ, ಇದು ನಾ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನವೇ ಇದು, ಅದ್ರ ಅವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಫುಲ್. ಯಾನವೇ? ಸುತಾರ್ ನವೇ. ಸುತಾರ್ನವೇ? ಓ, ಅದು ವಿಲಾ ಒಳಗಿಂದಿದ. ಓ, ನನಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ ಅಂತಾರ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸರ್ವ